Okay. 3 days later. Tayo. Pagdamutan nyo na. Okay. Okay. So yun mga kapatid, another satisfied client na naman si Papa Dex. At ayan no, i-visit nyo lang ang B3 Motorcycle Shop along Barangay San Jose. So pwede kayo mag-retail, wholesale. Ayan. So sila yung makikita nyo dito. Ayan, katulad ni Sir, may motor shop siya. So dito siya bumibili, wholesale retail. Ayan, available lahat ng pyesa kailangan nyo pagdating sa motor. Naka-on. Sige, bye-bye. Papa loves mambo, Mama loves mambo.